आदिवासी सेंगेल अभियान पाटा सेट खन तेहें 12 घंटा भारत बंद को दहलेआ और उनकुआ दाबी लोकसभा मांग रे आदिवासी कुआ सारना धर्म कोड रेना मानतेम हुयुगुआ नुआ दाबी को दहवकदा से नुआ दाबी आते गे तिहिन उनको भारत बंद को कराव केआ आदिवासी सेंगेल अभियान पाटा खन 12 घंटा भारत बंद को होहवाकदा उना खातिर भारत दिसम रिया भिगार भिगार हनत पनत करे दो सांतार से आदिवासी गाताक रेन हड़ को राजडहार रेल डहार को जांगी दारामाकदा जहां लेका नेलोक कना उत्तर दिनाजपुर दक्षिण दिनाजपुर बाकुड़ा पुरुलिया आसाम इमान इमान रिया राजडहार को सेंगेल अभियान रेन अगुवन को जांगी दारामाकदा राजडहार जांगी दाराम खातिर ते मिट ठाव खन आर मिट ठाव चला हजु हर दो अडी एटकेटोड़ रे को पड़ावा कना दाभा बलरामपुर ब्लॉक तेहें 30 डिसेम्बर भारत दिसम रे बांचाव तहन लगित ते मेता में धर्म करम लायलाकचार को सरकार साथे सगई काते सरकार ओड़ा दुआर रे चेलका एटा एटा गावता कोरेना धर्म कोरेना कोड कलम मेना ताको ठीक उनका आपड़े हो माने खेरवाल को धर्म बांचाव दिसे काते मेन्दो सारना धर्म दिशा बांचाव काते तेहें 30 डिसेम्बर रेल अवरोध ताहे कना होय कांटाडी अदो नवा अवरोध दो 3 टाड़ांग खन सेता 3 टाड़ांग खन हुई कना आले ताहे कना ले मेता में ढेर ᱧᱚᱜ गले ताहे कना तबे अबरन हड़ को अच्छा ठीक उत्तर बाको सर दाड़े का तायम तायम तो हेज कना मेखान अवरोध चलाव कना चलाव आगू कदाले मोटामुटी 10 टा हाबि माने 4 घंटा धरे बंद हुई कना इना तायम मीडिया कना सनाम लेकाना गे ओना मीडिया रे रोड कना जे आले दो 12 घंटा रे बंद रे कथा कना तबे जाक आले आपे कथा लेकाते गे नोडे बंद ले तुलुआदा और साथ साथे हापेन दिन जुदी नुआ बांग हुई धर्म कोड एनखान नुआ आंदोलन दो भारत दिसम चेदा कथा लेकाता बाडायो कना आदिवासी गाताक रेन हड़ खन एटा गाताक रेन जहाय हड़ को मेना आकात कुआ उनको दुको थोड़ा गिया मेनखान उनको दो धर्म लेकाते स्वीकृति को ᱧᱟᱢ केदा मेनखान सांतार से आदिवासी गाताक रेन हड़ दो दिसम फुरगल काते 83 सिरमा हुयन रेहो नित हबिते आदिवासी गाताक रेन हड़ दो से सांतार को दो धर्म लेकाते धर्म कोड बांग को ᱧাᱢ कदा अडी आयमा दिन खनगी भारत सरकार ठेन से राज्य सरकार ठेन धर्म कोड रिया को दाबी अगुए कना मेनखान नित रेहो सेंगेल अभियान पहाट रेन अगुवन को जहां को दाबी आकदा जे सारना धर्म कोड एमो माय उना खातिर तिगी तिहिन दो भारत दिसम रिया भिगार भिगार हनत पनत करे बंद को दोहो आकदा আমাদের মূল দাবি সারনা ধর্ম কোড দিতে হবে একটা দাবিকে সামনে রেখে আমরা এই ভারত বন্ধ ডেকেছি আমাদের আজকে পুরুলিয়া জেলায় কাঁটাডি রেল এবং রোড সেখানে জাম হয়েছে মানবারা যে ইন্দকুড়ি এবং পুরুলিয়া জেলা হুড়া থানা এই লালপুরে মানে পুরুলিয়ায় 3টা জায়গা আছে ঠিক সেই রকম বাঁকুড়া জেলায় আমাদের ঝাটিবাড়ি ঝাড়গ্রাম জেলায় ঝাড়গ্রাম স্টেশন এবং কলকাতা মুম্বাই যেটা রোড আছে হাইওয়ে রোড সেটা গোপীবল্লভপুরে আমাদের এই সারনা ধর্ম সমর্থনীয় বন্ধের প্রভাব আমরা প্রত্যেকটা জায়গায় যথেষ্ট পরিমাণ জনগণ আমাদেরকে সমর্থন করছে এবং ভালো প্রভাব পড়েছে এই বন্ধে আমাদের রাস্তা অবরোধ আমাদের জনগণকে বিভ্রান্তি করা নয় জনগণকে হ্যারাসমেন্ট করা নয় আমাদের যে দীর্ঘদিনের দাবি দীর্ঘদিনের আন্দোলন ভারত সরকারের কাছে পৌঁছে যাক তার জন্য আমরা সাংকেতিক এইটা বন্ধ কিংবা অবরোধ করেছি আমরা अगुवन कुआ लई दो नुआगी सांतार से आदिवासी गाताक रेन हड़ को जुदी धर्म कोड को ᱧামা ताहले उना धर्म कोड नियते आकु ह मिटटांग कमिरी को लगाव दाड़िया से जहां 3 अक्टो फॉर्म फिलअप को हुयुक कना उन अक्टो उनारिया ह मिटटांग ऑप्शन ताहेना जे धर्म कोड एमरिया मेनखान आकुआ जहां धर्म कोड बांग खातिरते से बनु खातिरते उनको दो आदर्श जहां ऑल तहन कना उनारे बांगमा ऑल हुयुक कान ताकुआ भारत दिसम रे उनक गान सांतार से आदिवासी गाताक रेन हड़ मिना आकात कुआ मेनखान भारत सरकार दो उना धर्म कोड बांग एमा को कना उना खातिर तिगी तिहिन दो सेंगेल अभियान रेन अगुवन को रगी को सदरे कना
দেখুন, আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযান কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবং আমাদের রাষ্ট্রীয় নেতা প্রাক্তন সাংসদ সালখান মুর্মুর নেতৃত্বে আদিবাসীরা প্রাকৃতিক পূজারী মানুষ। 2011 সালের জনগণনায় 50 লক্ষ আধার কলাম করে সারনা ধর্ম লিখেছেন এবং সেখানে জৈন ধর্মরা 44 লক্ষ আছেন। তা আমাদের ভারত সরকারের কাছে মাং আছে বা ডিমান্ড আছে যে 44 লক্ষ ভারতবাসী যদি ওনাদের ধর্মের আজাদি পান, তাহলে 50 লক্ষ আদিবাসীদের ধর্মকে সংবিধানে মান্যতা দেওয়া হবে না কেন, যাতে সারনা ধর্মের পৃথক কলাম কোড হয়। সেই জন্য আমরা আজ ভারত বন্ধে নেমেছি। তো আজ আমাদের মূল প্রোগ্রাম ছিল ঝাটিপাড়ি রেলওয়ে স্টেশন, কিন্তু আজ আমাদের বাঁকুড়া জেলার পুলিশ পুরো আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের কর্মীদের বাড়িতে পুরো ব্যারিকেড করে রেখেছেন। আজ আমরা ঝাটিপাড়ি রেলওয়ে স্টেশনের উদ্দেশ্যে আমরা রওনা হয়েছি, কিন্তু এই আমাদের পুলিশ রাস্তায় আটক করেছেন। আমাদের কর্মীগুলো যতগুলো আমাদের ছাতনা ব্লকের কর্মী, এই কমলপুরের আমাদের প্রেসিডেন্টকে ওখানে আটক করা হয়েছে, ছাতনায় আমার কর্মী সমর্থককে আটক করা হয়েছে। আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের কর্মী এই পুলিশ প্রশাসন আটক করে রেখেছেন। আমাদের মূল দাবি হচ্ছে ভারত সরকারের কাছে যাতে আমাদের সারনা ধর্মের পৃথক কলাম কোড হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ ভারত স্বাধীনতার 76 বছর হতে চলেছে, কিন্তু আজও পর্যন্ত আদিবাসী প্রাকৃতিক পূজারী মানুষরা ধর্মের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত আছি। संगठन रेन अगुवन को कथारे बाडायोग कना जुदी भारत सरकार आकुआ दाबी बाय मानावा ताहले हापेन दिन रे आरहो निया खन मारांग आंदोलन को एहोबा नुंकान कथा को लई सदरा कदा। धर्म कोड साउ साउते फेक एसटी रिया हो दाबी दुकु दोहवा कद गिया। भिगार भिगार होनत पनत करे जहां सांतार बांग कानाकु उनको एसटी लेकाते सर्टिफिकेट उडुक काते भिगार भिगार ठाव रे कु नौकरी चाकरी काना उनको हो जाते कु उडुक कुमा और उनको कास्ट सर्टिफिकेट को बतिल तकुमा नुंकान दाबी हुकु सदरा कदा। तिहिना भारत बंद कमी होरारे रेल डहार साउते माटोर डहार कुकु एसेदा काते मिट ठाव खन आर मिट ठाव चला हजु हर कुदो से यात्री कुदो अडी हर बररे को पाड़ावा कना। उका करे दो सीता तुरुई टांग खनगी रेल गाड़ी को जांगीदाराम लेदा साउते माटुर गाड़ी हुकु जांगीदाराम कदा। जहां को उना रेल गाड़ी आर माटुर गाड़ी जांगीदाराम रे को आटक कना उनको गे बांगमा जस्ती खन जस्ती एटकेटर रे को पाड़ावा कना। जहां हर को बाडाई तियो लेआ तिहिन दो भारत बंद मेना कदा उनको हर की बांगमा ओड़ा खन बांगकु उडुका कना। किछुकान जागा रे दो सेंगेल अभियान रेन अगुवन को माइकिंग तालाते को बाडाई हुचुलेत कुआ 30 डिसेम्बर हिलो भारत बंद ताहेना ओना खातिर मिदबार टोठारे दुकान पासा हो बंद मेना कदा। आदिवासी ওরা সব বন্ধ রেখেছে, আদিবাসীদের সংগঠনে বন্ধ রেখেছে। এই জন্য আমাদের দোকান দানি সব বন্ধ আছে। সকাল 6টার থেকে সন্ধ্যা 6টা অবধি বন্ধ থাকবে। সমস্ত দোকানদানি সব আমাদের পাইমুড়া এলাকার সমস্ত দোকানই বন্ধ আছে। মাইকিং করে গেছেন, মাইকিং করে বলে গেছে সকাল 6টার থেকে সন্ধ্যা 6টা অবধি দোকানদানি সব বন্ধ রাখবে। এই ভয়ে আমরা দোকানদানি বন্ধ রেখেছি। কারণ এর আগেও অনেকেই সংগঠন বন্ধ রেখেছে, সেটাও বন্ধ রেখেছি। একটা আতঙ্কিত হয়ে আছে এলাকায়, সেই জন্যেই আমরা বন্ধটাকে দোকানদারি সব বন্ধ রেখেছি। এই দোকানদারি বন্ধ থাকলে এলাকাবাসীর তো একটা সমস্যা তো হবেই, সমস্যা হলেও তো কিছু করার নেই। কারণ বন্ধ রেখেছে, একটা আতঙ্কিত মানুষের সব প্রত্যেক দোকানদারই একটা ভয় আছে, প্রত্যেক মানুষেরই একটা ভয় আছে কেউ এসে দোকানদারিতে হুট করে ঝামেলা করে দেবে। दुकानदार को बर बतर बोलो आकात कुआ जुदी सेंगेल अभियान से आदिवासी कुआ कथा बांग मानाव बताव लेखान ताहले हापेन दिन रे जुदी उनको जहान हुड़ हंगामा को लगाव लेखान ताहले उनको मुश्किल हुई दाड़ी आ उना खातिर ते उनको दो मिदबार दुकान हो बंद को दोहवा कदा। ब्यूरो रिपोर्ट ट्राइब टीवी।